sarap mag-bike. Woo! Laguna Loop Reverse 2023. Ang 11 attempt natin mga gospel. Woo! Shout out AFC boys! Yun! Uy, shout out nga pala kay Sir Jason, Sir Jojo. Hindi nakasama. Okay lang, next ride bawi. Sir John Mike Las Marias, Boss Kaloko TV, Sir Daniel Lenguana, Brad. Pahabol pa yung Brad eh. 80 km mula sa Valenzuela. Dito tayo sa may matagal lang hinahanap to eh. Nawawalang CR Los Baños, Laguna. Joke lang po. Pwede lang. Picture muna dating gabi. Yun. Saan ba yan nyo, sir? Ano nyo? Yan, sir. Bye, Degaster. Kami pa Bunga Falls. Bunga Falls. Marami kayo, sir? Oo, nandun pa. Niiwan ko yun. Mga ilang kayo, sir? Mga ilang kayo? Mga 7. Ito, ang dami. O, sir, yun na yan. Ay, salamat sir. Pamigyan nyo lang, sir. Sa Sige, YouTube, follow saka ko sa na lang Facebook. doon. Sige sir. Sige, sir. Right shoot sa inyo. Right shoot. Ingat, ingat. Yun. Pero saan kayo, sir? Santa Rosa. Santa Rosa, lapit lang. Sige, sir. Right shoot. Ingat, ingat. Good morning, sir. Ingat sa ride. Ingat sa ride, sir. Taga saan kayo, sir? Ako dito lang. Taguig. Taguig, yun. Kami, ano, sir? Laguna Loop kayo? Ano lang, LB. Dyan lang. Kami, sir, from Valenzuela, tapos Laguna Loop. Sige, sir. Right shoot sa inyo. Ingat. Maraming salamat, sir. God bless.